Ketemu lagi bosku. Hari ini servis kompresor 15A. 15A bosku, 15A. Ya, ini bagian asnya bosku. Bagian asnya alhamdulillah masih bisa dipakai nih bosku. Kondisi ya 80% lah bosku. Ini bagian piston nih bosku. Piston kondisi sama 80% bosku. Piston 80%an bosku. Nah, kita mau coba servis dulu nih bosku. Mudah-mudahan berhasil nih bosku. Ada kompresi nih. Buat boringnya alhamdulillah boringnya aman lah, masih bisa dipakai nih bosku. Kurang lebih 80%an bosku boringnya nih bosku. Ini kompresor 15A universal nih bosku, masuk ke hampir rata-rata mobil masuk nih. Ke Innova masuk bosku.